भ्रमण निमंते अरे हाँ हाँ भ्रमण निमंते चली आसी आम गुरुकुल उद्यान प्रांगण को सतरे प्रभात काल दृश्य को सही पूर्व आकाश रे सूर्यदेव का पहली किरण यही धरा पृष्ठ को तथा तथा यही आम गुरुकुल उद्यान प्रांगण को अत्यंत सौंदर्य मारी गोटे कथा कहूँ अरे यार शोभा यार सौंदर्य को वर्णना करिकी किछि कहिबा पई आ निश्चय मु मध्य कहिबी आ कौन बोली कहिबी कि सुंदर ए तपन किरण चाहू चाहू उठिया से चिकाना आज सतरे कि सुंदर ए तपन किरण चाहू चाहू उठिया से चिकाना कि सुंदर ए तपन किरण चाहू चाहू उठिया से चिकाना सिसराम दूले सिसराम दूले मन ढल सिखारा सुंदर तपन किरण चाहू चाहू उठिया से चिकाना सुंदर तपन किरण चाहू चाहू उठिया से चिकाना सौंदर्य देखी मत मन पड़ जाए सही मो स्वप्न राजकुमारी कथा अरे हाँ हाँ स्वप्न राजकुमारी सकल बसी खेली बदही प्रीतिर संगीत सुनी बबासी राजा परी बखासी तपन किरण चाहू चाहू उठिया से चिकाना सुंदर तपन किरण चाहू चाहू उठिया से चिकाना स्वप्न राजकुमारी कथा यही मो मन में भाबू भाबू मु तो भूली जाइछि सेपटे मो पिता पढ़े संजगण मते अपेक्षा करिवार अछि तेबे जाए तांकु किछि क्षण मो अपेक्षा करिबी जीवराजांकरा जय हो जीवराजांकरा जय हो आहे महंती मौसा आपण एक जीवराजा हाँ मौसा मते चिन्ह पारिले कि ए मौसा पिलाटे बेलू देखि आसी आपण को भूली भी केमिति हेले आपण को तो मु चिन्हली आपण को सहित व्यक्ति जनक आयो चिन्ह पारिलेनी एक जीवराजा हाँ मौसा अरे ये पर हम भणंजा है आपण को भणंजा बने सही मो पिलाटर संग बाहु नहीं से आउ पुणी किए
बाघ मारे बाहुबली भात खेसी खली खली ଆରେ ସାଙ୍ଗ दियो टिके भांग ମୁଁ ଖାଏନି ହେଲେ ଦେଖ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ନେହରେ ପ୍ରେମରେ ବାହୁ ସମ୍ପୋଧିତ କରି ଆସିଛି हाँ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଭ୍ୟାସଟା ରହିଯାଇଛି ତମେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା ओ ସେଇଥି ପାଇଁ ହଁ ମାମୁ ହଁ ସେଇଥି ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲେ ମଉସା ଆପଣ ତ ଯେବେ ବି ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ନିମନ୍ତେ ଆସ ହଁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଉପହାର ନେଇକି ଆସ ଆରେ ବାବା ହେଲେ ଆଜି କଣ ନେଇକି ଆସିଛ এই কি যুবরাজ ହଁ ମଉସା ମୁଁ କିଛି ଆଣିନି ରେ ବାବା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏ ମାମୁ ଭୁଲିଗଲେ ରଜାଗର ମିଛ ଦେଇଥିଲେ ଯେ হে কথা নি কই বুড়ে বুয়া এবে খেসরে পকাবা ଏ ମଉସା ସେଇ ହାତରେ କଣ ଗୋଟେ ଧରିଛ ଯେ নাই নাই ଦେଲ ଦେଲ ଏମିତି ମତେ ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି আরে କିଛି ଆଣିନି কইলি পরা ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି ମଉସା ଦିଅ ନା আরে আଣିনি কই ଆରେ ଦିଅ ନା ମଉସା মৌসা এ মৌসা যুবরাজ ମାନୁଛି ମୁଁ ଶୀତ ଦିନ ହେଲେ ସମାଲିକି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଏ ମଉସା କିଏ ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଘର କାହାର କୁମାରୀ ଯେମିତି ଦେଖିଛି ଏଇ ମୋ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମର ସଙ୍ଗୀତଟା ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି କୁହ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କୁହ ମଉସା এই কি যুবরাজ ହଁ ମଉସା তাহলে ঠিক আছে ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଫୁଙ୍କୁଛି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ହେ ତେବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଆయ్యో अन्ना झिया अंजलि नुहे राजा कुमारी अन्ना झिया अंजलि सेनापति झिया तुम्हें राजा पुत्र सेनापति झिया तुम्हें राजा पुत्र ଆଉ ଆଗକୁ आगको ହଁ ମଉସା तुम साथे की बाकी सारी अन्ना झिया अंजलि नुहे राजा कुमारी अन्ना झिया अंजलि एक युवराजा ହଁ ମଉସା आगको ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ କହି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛି ଆయ్యో ରାଜା ପୁତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ରାଜା କୁମାରୀ ସୁନ୍ଦର ଦିଶାଇ ସୁଆ ସାରି ପରି କହେ ପୁଷ୍ପ ଦଜ ଆହେ ଯୁବରାଜ କଣ କହିଲେ କାଣ କହିଲେ ହଁ ମଉସା ଯୁବରାଜ ହଁ ବୃଥା ସପନରେ ହୁଅନ ଗାରି अन्ना जिया अंजलि नुहे राजा कुमारी अन्ना जिया अंजलि বল আনন্দে কবারা हरि हरि बोलो খাও শুক্লা বরি ঝোলা ମଉସା ମୋ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛ ও তার তা গলার মিন চাবি দেইছি ଆଉ ତମେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛ ମୁଁ ଥଟା ନେଇ ସେ ମୋଟା ଖାଉଛି এই কি যুবরাজ ହଁ ମଉସା এই শুনନ୍ତି এইটা না পুরাপুরি ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହେ ହାନିକାରକ ହଁ ହେଲେ କାହିଁକି ମଉସା କାହିଁକି ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି
ଆମ ଅଣ୍ଣା ହଜାରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଅଞ୍ଜଳି। ଏ ମଉସା হ্যাঁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପିତା ହୋଇପାରନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି, হ্যাঁ ହେଲେ ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ରେ ବାପା। ମୁଁ କେବଳ ଏହି ସୁନ୍ଦରକୁ ହିଁ ଏଇ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପେ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଆରେ ରେ 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 ତମର ପୁଣି କଣ ହେଲା ସାଙ୍ଗ? ମୋର କଣ ହେଲା? ହଁ ମୋର ଫାଟିଲା। ଫାଟିଲା ଆଗ ପଟ ନା ପଛ ପଟ? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାହା ହେଇନି, ତମେ ବାହା ହେବ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ହଁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ପାତ୍ରଟିଏ ମିଳୁଛି ମୁଁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ବା ଦେବି କାହିଁକି? ଯଦି ଉଚିତ ପାତ୍ରଟିଏ ମିଳୁଛି ଚା ପିଅ, ଚା ପିଅ। ସେଇ ପାତ୍ର ନୁହେଁ ରେ ବାବା। ମୁଁ ସେହି ପାତ୍ର କଥା କହୁନି, ଚାର ଆବଶ୍ୟକ ତମକୁ ଅଛି। হ্যাঁ ମୋ ପାତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତାବ। ପ୍ରସ୍ତାବ ମାମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ କି তোর বুয়ার প্রসাদ দেবে। ও আজ্ঞা মানে লক্ষ্মী পূজার প্রসাদ কোন আন দিয়ে বুয়া মোর ভঞ্জা খাইবে। প্রসাদ নিছে রে বুয়া প্রস্তাব। ତମେ ପ୍ରସ୍ତାବ। ପ୍ରସ୍ତାବ ସେଇ କଥା ତ ମାମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ। ସାଙ୍ଗ ହଁ ସାଙ୍ଗ ସତରେ ତମେ ବାହା ହେବ? ହଁ। ସଲା ଆମେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା କୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲ? ବାଣ ଫୁଟିବ,